गोटिए बणरे बाघटीए थिला। से बहुत भयंकर थिला। दिने शिकार करने को जाई बाघटी गोटे बड़ खाल पड़गला। पड़गला जे गला आउ उठी पारिलानी। तीनी दिन तीनी राति बीतीगला भोक उपासरे पड़ी रहिला। जेते विकल ही डाकिले भी कौनसी पशु शुणिलेनी, कारण से माने जानिथिले खालरू उठिला मात्रे से प्रथमे ताकू खाइब जिए ताकू खालरू उठेइथिबो। दिने सेई बाट देई जने लोक जाउथिला। ए भाई माने किए कोठी अच्छा मते रक्षा कर, बंचाओ मते। से बाघर चित्कार शुणी ता पाखकू गला। अरे ये तो को पशुर सुर। ए भाई माने किए कोठी अच्छा मते रक्षा कर, बंचाओ मते। बंचाओ मते भाई, नहले मु मली, रक्षा कर मते। देखा पड़िबो किए पशु। मते रक्षा कर मते। बाघ ए मनीष भाई बंचा मते, उद्धार कर मते एठू। नाई नाई मु पारिबिनी, मोर एते बळ काई। पाप लागिब रे, तते पाप लागिब। तो आखि आगरे गोटाए पशु मरिब आउ तू देखिबू। से पशु मरिब कि बंचिब मु जानिनी, हेले मु जदि ताकू रक्षा करिबी ताहले मु मरिबी। मनीष भाई मु तते कथा दउची, तोर किछि हबनी, मु तोर किछि क्षति करिबिनी। तुम जीवन बंचेइबुटी, मु तते जदि खाइबी मोर पाप हबनी। तमे कथा दउच माने कथा रखिब त, ओहरी जीवनी त कथारू। ना ना जमार नुह, आदौ नुह। हाउ ठीक अछि ताहले। ओहो केते कष्टरे थिली सतरे मु। हाउ हाउ मु ताहले आसुची एबे। आसुचु माने कुआडे जीबू? मो घर को। सोणु मु अनेक दिन हैला किछि खाइनी, आउ खाद्य मो पाखरे थाउ थाउ मु ताकू छाड़ी देबी? जम्मा नुह। तामाने तमे मते खाइब? हाँ निश्चय। तमे ए टिके आगरू धर्म न्याय कथा कहूथिला, आउ मते कथा भी देइथिला, तापरे भी मते खाइब? हे से कथा सबु छाड़। मु भोकिला, आउ भोकिलार केवल गोटिए धर्म, से खाइब। तेणु मु तते खाइबी। हे भगवान मुए की भूल कली, काहे क्या को बंचेली? छाड़, जहा भूल हवा कथा हैला। हाउ सुन, मु राजी, तू मते खाइबो। हेले मोर गोटे शर्त अछि। शर्त? की शर्त? शर्तटा होउची ए बणरे आमे आगो को जिबा। जो प्राणी प्रथमे देखा हबो ताकू पचारिबा तू मते खाइबाटा ठीक कि नुह। जदि से कहे ठीक ताहले तू मते खाइ दबु। हेला ठीक अछि, चल।
ବିଲୁଆ ଭାଇ ରୁହ। କଣ ହେଲା? ତମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ କର। କଣ ହେଇଛି କୁହ? ତା ମାନେ ଏ ବଦମାସ ବାଘଟା ଲୋକଟା ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପରେ ତାକୁ ଖାଇବ ବୋଲି କହୁଛି। ୟାକୁ ପାନେ ଦବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ତମେ ନ୍ୟାୟ କର। ତମେ ହଁ କହିଦେଲେ ସେ ମତେ ଖାଇବ, ନା କଲେ ଛାଡ଼ିଦବ। ମଣିଷ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ମୋର କାହିଁ ଗୋଟେ କଥା ସନ୍ଦେହ ହଉଛି। ମାନେ ତମେ ବାଘ ଭାଇକୁ କେମିତି ଖାଲରୁ ଉଠେଇଲ? ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାହା, ବାଘ ଭାଇର ଓଜନ ଯାହା, ତମେ ତାକୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କଲ? ମତେ ପ୍ରମାଣ ଦିଅ। ହେ ଭଗବାନ, ମଣିଷ ମହରଗରୁ ଆସି କାନ୍ତାରରେ ପଡ଼ିଲା। କଣ ଭାବୁଛୁ ପଶୁ ଭାଇ ଆମର, ସିଏ କଣ ତୋ ପକ୍ଷ ନବ? ହଉ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଚାଲ, ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି। ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଲୋକଟି ଚାଲିଲା ବାଘ ଆଉ ବିଲୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ। ସେମାନେ ଯାଇ ବାଘ ଆଗରୁ ପଡ଼ିଥିବା ଖାଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବାଘ ଭାଇ, ତମେ ଏଥର ଡେରି ନ କରି ଖାଲ ଭିତରକୁ ଯାଅ। ଆଉ ମଣିଷ ଭାଇ, ତମେ ଲତା ଗୁଡାକ ଧର। ପାଗଳ ନା କଣ? ଆଉ କାହିଁ ତାକୁ ଲତା ବଢଉଛ? ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ମାନେ ପୁଣି ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ସେ ଗୋଡେଇବ। ସତରେ ତ? ଏ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ମତେ ଉଠାଅ ଏଠୁ, ରକ୍ଷା କର ମତେ। କଣ କଥାଟା ବୁଝୁଛଟି? ଜେସାକୁ ତେସା। ଚାଲ ଚାଲ ମଣିଷ ଭାଇ, ଇଏ ଏଠି ପଡ଼ିକି ମରୁ। ୟା ଭଳି କୃତଘ୍ନ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଖିନି। ଚାଲ। ମତେ ରକ୍ଷା କର ରେ ଭାଇ, ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ହେ ଭାଇ ମାନେ, ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଅନି, ରକ୍ଷା କର ମତେ।